Hey guys, welcome back to my YouTube channel Swanil's vlog. अरे यार जब भजा करवा जानी ना कौन सा मुझे बोलने जानते हो नहीं मोर आसी दे सिखियो हां किचन रो अवस्था गाइस किछ वीडियो रोसे वाला टाइम रे हां हमर रॉ मटेरियल हमर सब रॉ এটা হাইজেনিক ফুড করিয়া কথা हां हमर हाइजीनिक आईडिया होची को एटा उठा दिखे देली Thank you guys संडस प्रॉपर्स Thank you Sandas. इधर थोड़ा गाधी कैसे काय जी और ये बेसी है ना सब करेगी এটা সব র ম্যাটেরিয়াল ये जो पैरालाल डिप्स देखि जे दवाई जो खसु ହେଇଗଲା गाइस केबे किए दहीबरारे माने अमूल पकई खाए जानी माँ आमर दहीबरारे अमूल पकई खाए नहीं दहीबरारे अमूल के पकई खाए हैं बंद करो दिखे जोड़ा दहीबरारे अमूल के पकई खाए मते बहुत खुशी लगे अमूल पकई खाइले बहुत टेस्टी लगे तो जानिनो मु जाननी पड़ा आस किए खाइबा आस मु अमूल पकई की दही बरा खाउची जार मन होची खाइबा को आसीबो नले नै म कोडिया खाइ दउची मम्मा बोहुंकर पाटी खाली सिरी सिरी होउची ये खाइबो बोली कि केमती लागुची बोली कि मु ताकू टिके फेंटी फेंटी की देबी ता पाटी की तमे अन्ने अमूल खाई हेलो गाइस देखो केमना मिला बोलम मिठा 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 दाउरा लागो राणो हे गला टिके दिने भल लागो छ ने आडी तुम खाओ गाइस मोर सब काम सर जाइए और ये टाइम हो जाए 3:45 चारिटा पाखापाखि 4टा बाजिब और काम तो सब सर जाइए कौन करी से छात उपरको पलि आसती लुगापटा नबार था तो आसला बसगली टे खराटा भाविले एपटे हो देखा खरा किसी नहीं कौन कर आसते बाध्य होगी बसीचे कहीं जाने भल लगुनि भावुचे से ब्लॉगटा करें ना ना पूरा कंप्लीट भी जापार भल लगुनि मत कि देखिए कौन हो आगक सब तो हो सन्ध्या समय रोसे तो कर खाली अटाटा दल देख रखी कौन गोटे तरकारी बंधाकोबी हम जोटा कि मत जना नहीं जोटा कि माँ करेंगे कहले तू खाली बसई दे ताको नहीं कि बाहर बसते हम कितु मत आज ठीक से रोसे भी कौन करते मत जना नहीं तो किसी जना ना एटे आसला सब माँ आमर शिखेला कौन जाकि किसी जानी सब भी जानी किसी किसी आज जो कौन बंधाकोबी कर ठीक अच्छे मुझे करी तो बसिक बस रह तो देखने बस मुझे करुँच आज सी तरकारी कौन करेंगे देखिए से कला बेले मुझे देखेबी सॉरी गाइस ना तरकारी बनाला बेले मो वीडियो बन पारे सॉरी से खाଇବା नहीं मो बड़ बाबू पाखक गाइस क्या कर रही हो नेट के फेसबुक देख रहा हूँ बंद करो लो तुम्हारे लिए खाना खा लो का है जी भर के खा लो का है जी भर के खा लो कल नहीं दोगे नहीं दूंगी देना तो पड़ेगा लेकिन मैं तो नहीं दूंगी नहीं दोगे तो जाओगे कहाँ बेड में नहीं नीचे आओ खिला दोगे नहीं गाइस मेरे पास इतना प्रेम नहीं है तुम्हें देने के लिए खिला दो ना नहीं गाइस नहीं होगा खा लो तुम ये गोटे नाली टोपाटे लगे सिंदूर
ମୁଁ ହେବି ନାଲି ଟୋପା କାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲି ଅର୍ଘ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଅଘରିବେ ଅଘୋରି ଅଘରି ନାଗମଣି ପାଇଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ନାଲି ଟୋପା ମୁଁ ଅମର ହେଇଗଲି ଅମର ହେଇଗଲି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ତମ ପଛପଟେ ସେ ଦି ଜଣ କିଏ ଜାଣ ନା? ମୁଁ ବି ଜାଣି ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି Who are they? I don't know bro I don't know ଏମାନେ କ'ଣ କୁହଛ ସେ ଯେଉଁ କାନଟି ଫୋଡ଼େଇଛ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲା? पुष्पा हरगिज झुकेगा हरगिज झुकेगा नहीं झुकेगा साला साला झुकेगा मैं झुकेगा नहीं तुम भी साला झुकोगे तेरा भाई झुकेगा तुम भी साला झुकोगे हम तुम्हारे साला ही नहीं हाँ, हम झुकेंगे ही नहीं तुम हो हम झुकेगा नहीं तुम ही झुकोगे और कोई नहीं ନଈ ପଡ଼ିଥିବ ଯେତିକିବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବ ସେତିକିବେଳେ ନାଁଟା ଶୁଣିଛୁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ହଁ ମୁଁ ସେଟା କାମରେ ବି କରେ समझिस बिडू ତଥାପି ନା ତଥାପି ତମେ ତ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନା ସେଇପଟଟା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଶୋଉଛି ଛୁଆଟେ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛ ମ ହଁ କାହିଁ କହୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ରଖିବା ଜାଗା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏ ତିନିଟା ରହିଗଲା ଏ ବକ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାକୁ ବାହାର କର କାନ କାଠି କାର ଚାବି କେତେ ଥର କହିବି ଏଇଟା କାର ଚାବି ଘଣ୍ଟା କେଉଁଠି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ନାଇଁ କୁହ ତଥାପି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ନା ବେଶୀ ଗୋଟେ ହେଇଠି ଆହୁରି ବୋର୍ଡ ପଡ଼ିଛି କିରା କହୁଛୁ ଅପରିଷ୍କାରିଆ ଲୋକଟେ କିଣିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଖେଳିବେ ଗେମ୍ ବୋଲି ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ କିଏ ପାଉଡ଼ର ବାହାର କରୁଛି ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଛତର ମାନେ ଏପଟ ଗୋଟା ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଇଛି ଏଇ ସାଲା ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ିଛି ପାଉଡ଼ର ଚାଟିକି କାହିଁ ସଫା କରିଦେଲୁ ଓହୋ ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା କି ହାତରେ ସଫା କରିଛି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖ ଯେତେ ସଫା କଲେ ନେଇକି ପାଉଡ଼ର ମିଶାଉଛି ଆଜି ତ କିଛି ପଡ଼ିନି କୁହ ଏତିକି ପଡ଼ୁଥିବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ 3ଟା ଝିଅ ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ପାଉଡ଼ର ମିଶିବେ ମୋଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଉଡ଼ର ତମେ ସରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋରା ନୁହଁ ଆଉ ତମେ ଗୋରା ନୁହଁ ତମେ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ मैं हूँ गोरा तक तक तुम हो साला बदमाश ଚଢ଼ିକି କଥା ତ କାହିଁ କୋଉଠି ମୁଁ ତ ବସିଛି ଚଢ଼ିବି କେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ କଥା ତ ଉପରେ କେତେବେଳେ ତମ ମୋ ପଛରେ କଥା କହିଲି ଉପରେ କଥା କଥା ପଛରେ କଥା କହିଲି ଆଗରେ କେତେବେଳେ କହିଲି ଉପରେ କେତେବେଳେ କହିଲି you don't know me नो ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାର ମାନେ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କି ରାତି ଅଧରସଳା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି ପାଣି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ରାତିର ଖାଇବା ମୋର କିଛି ଏମିତି କଥା ଖାଇସାରେ କଥା ହେବି